السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ صبح سویرے سورج کے جلوے، گرمی کی شدت میں اضافہ، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 74% تک جا پہنچا۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے درجہ حرارت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ بارشیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں تک جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ درجہ حرارت اور دن بھر دھوپ کی تپش اور گرمی میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اب درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر بات کر لیجیے کچھ آج دن بھر رہنے والے لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 26 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 74% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بارشوں کے باعث لاہور میں جو ہوائیں بھی ہیں وہ بھی چلنا مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف بارشیں رکنے کے ساتھ ہی لاہور کے جو فضائی آلودگی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بارشوں کے دوران یہی فضائی آلودگی 80 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ آج جو لاہور کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 160 تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جبکہ دوسری طرف بارشوں کا بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں کوئی جو ہے وہ امکان نظر نہیں آ رہا۔ درآمد کردہ الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل مسائل کا شکار۔ کنٹینر سے بسیں اتارنے کے لیے ریمپ نہ ہونے پر روایتی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لفٹرز کے ذریعے بسوں کو اتارنے کے دوران حادثات اور نقصانات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے درآمد کی جانے والی 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل سنگین مسائل کا شکار۔ ان لوڈنگ کے دوران ٹریفک پولیس کے 2 سے 3 لفٹرز کو ملا کر ایک بس کو نیچے اتارا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر ان لوڈنگ کے دوران شیشے ٹوٹنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفٹر کے ذریعے بس کو نیچے اتارتے وقت اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ ناقص ان لوڈنگ طریقہ کار نہ صرف الیکٹرک بسوں بلکہ لفٹرز کے لیے بے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بسوں کی حفاظت کے لیے خصوصی ریمپ اور معیاری سہولتوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ جدید منصوبہ آغاز سے ہی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اربوں روپے مالیت کی یہ بسیں بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے نقصان کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ ریلوے واشنگ لائن کو نجی سیکٹر کے حوالے کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج۔ ٹی ایل اے اسٹاف کا ملازمت سے برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ۔ مظاہرین نے مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ریلوے واشنگ لائن کو نجی سیکٹر کے حوالے کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ لاہور پریس کلب کے باہر ٹی ایل اے اسٹاف کا ملازمت سے برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ۔ ٹی ایل اے اسٹاف نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلوے ملازمین نے کہا کہ 10 سال سے ریلوے واشنگ لائن میں کام کر رہے ہیں۔ کنفرم کرنے کی بجائے 260 ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں نوکریوں سے نہ نکالا جائے۔ وزیر ریلوے برطرفیوں کے احکامات واپس لیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا کیا قصور ہے جو ہم 15 سال سے اپنی ریل کو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری ایک سال کی انسپیکشن نہیں کی جاتی۔ ہمیں ذہنی ٹارچر ریلوے افسر جو ہے ریلوے واشنگ لائن میں کیا جا رہا ہے۔ غریب لوگوں کو جن کی 15 سال سروس ہے، 4 بچے ہو گئے ان کو اب نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں۔ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ملازمت سے نکال دیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا شیڈول جاری۔ چیئرمین پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کا ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ انتخابی مہم میں بینرز اور فلیکس
अवेसा करने से उम्मीदवारों को रोक दिया गया है। फायरिंग करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात और ज़ाबिता-ए अखलाक, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए ज़ाबिता-ए अखलाक पर हर सूरत अमल करवाएंगे। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना और सदर लाहौर बार मुबश्शिर रहमान चौधरी ने तायद की है। तशहीर का जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए और इस ज़ाब्ता और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है और मैं ममनून और मशकूर हूँ सदर लाहौर बार जनाब मुबश्शिर रहमान का भी और मलिक आसिफ नसवाना साहब जो हमारे हाई कोर्ट बार के सदर हैं कि उन्होंने भी मेरे इस अमल पे मुझे सराहा है और मेरे साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने मजीद कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए खानों के इंतजामात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्टिकर्स, पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स लगाने पर भी पाबंदी आयद होगी। उम्मीदवार सिर्फ बार एसोसिएशन में मुहिम चला सकते हैं। फायरिंग करने वालों को जेल भिजवाया जाएगा। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी वकील का पैन फ्लैक्स, होर्डिंग, बोर्डिंग और पब्लिसिटी जो है उस बैनर्स की शक्ल में किसी भी शक्ल में वो उतरवा दिए गए हैं और अब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। इसके बाद अगर कोई शख्स अपनी पब्लिसिटी के लिए बैनर्स, होर्डिंग और पैन फ्लैक्सेस वगैरह लगाएगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई किसी मार्की में, किसी 5 स्टार होटल में, किसी बड़े हॉल में इस इलेक्शन के सिलसिले में खाने का इंतज़ाम व इंसराम करेगा तो वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फायरिंग का भी वाक़या भी वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। वो प्री पोलिंग होगा, पोलिंग डे पे होगा, जो शख्स भी करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को शेड्यूल हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग छेड़ने पर मौसर जवाब दिया। दुश्मन सीज फायर कराने के लिए अमेरिका के पास जा पहुंचा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से ज़्यादा मुकद्दस कोई बात नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सेंट एंथोनी हाई स्कूल में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को जंग छेड़ने पर मौसर जवाब दिया। दुश्मन सीज फायर कराने के लिए अमेरिका के पास जा पहुंचा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से ज्यादा मुकद्दस कोई बात नहीं। हमें मिलकर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है। कहा जाता था हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उसके पास राफेल है, उसके पास फुला है। जब आप मुत्तहिद हुए, ये कौम मुत्तहिद हुई, आपकी क़यादत ने फैसला किया तो चंद घंटों में वो बड़ी कुव्वत भी जो थी दुनिया से ये कह रही थी कि सीज फायर करवा दे। हमें मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, इस इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि दीन में कोई जबर नहीं, जबरी शादी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं। मुल्क में सिपा सलार और पाक फौज के अलावा कोई कुव्वत और फौज नहीं है। जिहाद का मतलब बिगाड़ दिया गया। बेगुनाहों का कत्ल करने वालों की मुल्क में कोई जगह नहीं। जिहाद रियासत का हक है, रियासत जिहाद करेगी। अगर कोई मसला है तो अदालत के पास जाएं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये जो कहते हैं कि जबरन मुसलमान बनाना, इसका इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है। या जबरी शादी किसी गिरोह, फर्द या ताकत को जो इस मुल्क के अंदर मावराए आइन कानून आपके ऊपर अपनी मर्जी ठोंसने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। अगर किसी ने जिहाद करना है वो फौज में जाए, फौज में जाके दाखिला ले और फौज के नज़म के तहत जाके जहां ड्यूटी लगे ड्यूटी अदा करे, क्योंकि इस मुल्क का एक ही सिपा सलार है, इस मुल्क की एक ही फौज है, वो पाकिस्तान की फौज है। और इस मुल्क का सिपा सलार इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। इसके अलावा यहाँ कोई और फोर्सेस या कोई और फौज और जत्था नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि मसीहों ने सेहत का शोबा हो या मुल्क की दिफा, हर मैदान में अहम किरदार अदा किया। पैगाम पाकिस्तान को अमली तौर पर मुआशरे में नाफिज करना है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान के उर्दू ज़बान में ट्वीट पर हिना परवेज़ भट्ट का रद्द अमल। हिना परवेज़ भट्ट का अरबी ज़ुबान में इजहार यकजहती का तफसीली ट्वीट। कहा, पाकिस्तान और सऊदीया
کہ برادرانہ تعلقات اور مضبوط رشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور تعاون کی عکاسی ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا، کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ معاہدہ خطے کے استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کو سہارا دیتا ہے۔ ہماری اصل طاقت ہماری یکجہتی اور اتحاد میں ہے۔ پاکستان اور سعودیہ ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں گے، دشمن کے مقابلے میں ایک ہو کر امت مسلمہ کی حفاظت اور امن کے لیے کھڑے ہیں۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روکنے کی شدید مذمت۔ پاکستان سکھ گردوارہ پنت کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور۔ پردھان کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے شہریوں کو بنیادی حق سے محروم کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان نہ آنے دینے پر کمیٹی کی شدید مذمت، متفقہ قرارداد منظور۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سکھ برادری کے لیے مکہ اور مدینہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارتی حکومت کا فیصلہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جس طرح مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مکہ المنورہ اور مدینہ المنورہ جو ہے وہ آپ کے لیے جتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہر مسلمان بھائی اپنی زندگی میں خواہش رکھتا ہے کہ وہاں پہ جائے، روضہ رسول پہ جائے، اسی طرح سکھ 2 ٹائم دعا مانگتا ہے کہ اے خدا مجھے ننکانہ صاحب اور ایسے استان جس سے میں دور ہوں، جسے مجھے بچھوڑا گیا ہے، مجھے اس کے کھلے درشن دیدارے بخشو۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ مقدس مقامات پر سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا۔ بھارت بار بار اپنے شہریوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر رہا ہے۔ پاکستان بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے سکھ بہن بھائیوں کا نہ تو ویزا کینسل کر رہے ہیں، بلکہ جن دنوں بھارت نے پاکستانیوں کا ویزا کینسل کیا، ان کو نکالا اپنے ملک سے، پاکستان نے کہا کہ ہم سکھ بہن بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ پاکستان تشریف لائیں، لیکن بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، پاکستان کی مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بناتا ہے، اور تو اور ننکانہ سب کو نشانہ بناتا ہے، اور پھر 7 مئی کو کرتارپور صاحب بند کر دیا جاتا ہے۔ اجلاس میں چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان اور ایڈیشنل سیکرٹری شرائن ناصر مشتاق اور دیگر شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں سے باز رکھا جائے۔ کیمرامین نمیر رئیس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کی قراردادی مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 8500 ہائی پاور ٹریکٹرز کی قراردادی کا آغاز کر دیا۔ پہلا ٹریکٹر اٹک کے راجہ رفعت عباس اور دوسرا نصرت پروین اور تیسرا میاں نصیر کے نام نکلا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کامیاب کسانوں کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا دوسرا فیز 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قراردادی کا آغاز کیا۔ پہلا ٹریکٹر اٹک کے راجہ رفعت عباس، دوسرا نصرت پروین اور تیسرا میاں نصیر کا نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 کی قراردادی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا، کی حال ہے، تسی ٹریکٹر واسطے اپلائی کیتا سی، تہاڈا نام نکل آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات چیت، کہا تہانوں مبارکباد واسطے فون کیتا ہے۔ سیکریٹری زراعت نے سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کے بارے میں بریفنگ دی۔ 7 ایکڑ یا اس سے زائد کے اراضی مالکان 75 سے 125 ہارس پاور تک ٹریکٹر حاصل کر سکیں گے۔ ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے سبسڈی دے گی۔ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے تحت 9500 ٹریکٹر اور میڈیم پاور اسکیم کے تحت 10,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹرز فیز 2 میڈیم پاور ٹریکٹر میں 50 سے 65 ہارس پاور اور 5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پنجاب میں سیلاب کے باعث حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 47,55,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 4700 سے زائد موسا جات میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے، جس دوران مزید نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری کی جانے والی نئی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 127 تک پہنچ گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 47,55,000 افراد متاثر ہوئے، جبکہ 4700 سے زائد موسا جات میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 319 ریلیف اور 407 میڈیکل کیمپس کام کر رہے ہیں۔ امدادی کارروائیوں
के दौरान सैलाब में फंस जाने वाले 26,22,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन तेजी लाई गई है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लखपत का इलाका चंद्राए रोड मसाइल की आमाज का बन गया। हमदानी पार्क में सीवरेज का निज़ाम नाकारा, सड़कें बर्बाद, गंदे नाले से उठी बदबू, मक्खियों और मच्छरों ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। कोट लखपत चंद राय रोड का इलाका हमदानी पार्क मसाइल में घिर गया। पुली के मुकाम पर सीवरेज सिस्टम नाकारा, बारिशों के दिनों में हर तरफ गंदा पानी फैलने लगा, सड़कें टूट फूट का शिकार, गंदे नाले से उठती बदबू, मक्खियों और मच्छरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। हमदानी पार्क के रिहायशियों ने बताया कि इलाके में गर्दो गुबार और ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। हमारे मसाइल पर मुतल्लिका इदारों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। जिधरों जाइदा गंद है, गंद तो इलावा और कोई शै नहीं किते ना इधर ध्यान देंदे पे, ना इधर वेखदे पे ने कि भी चलो यार वेख लईए यार इस इलाके नूं बिल्कुल नहीं वेखदे पे। साडे एमपी एमएनए चेयरमैन जिहड़े वो भी नहीं वेखदे पे। सारा रोड पूरा तोड़ तुसीं चुंगी तो देखोगे तो अगे तक गुजर कलोनी तक सारा पानी नाले दा बाहर आ रहा है और इन्नी तंगी है, गड्डियां दा बेड़ा गर्क हो गया, आवाम दा बुरा हाल है इत्थे। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गंदे नाले की सफाई, सड़कों की मुरम्मत करवाने के साथ साथ सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि उन्हें अजियत से निजात मिल सके। गवाल मंडी मेन बाजार से मलिका गलियों में बिजली के लटकते तार ट्रांसफार्मर का बार बार स्पार्क और ट्रिपिंग होना मामूल बन चुका। शहरी बर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। गवाल मंडी मेन बाजार गंदा इंजन थाना रोड की मुतआदिद गलियां बिजली के लटकते तारों से मुतासिर, बिजली की बार बार ट्रिपिंग मामूल बन गया। गंदा इंजन मेन बाजार थाना रोड न्यू हॉस्पिटल रोड भी मुतासिर, शहरी खौफ में मुब्तला, लेस्को के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आला मरियम नवाज को अपने हल्के के मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा किया। 8-9 घंटे यहाँ पे लाइट जाती है, लाइट डिम रहती है, सही करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कितने घर ऐसे हैं जिनका कोई सामान जल गया। मेरे अपने घर की फ्रिज, टीवी जो LCD सड़ी हुई है, ये लाइट डिम की वजह से। बिजली की तारें जो है ना वो लटकी हुई हैं। बिजली की तारों की वजह से हम घरों में बहुत मजबूर हैं। हमारी मजबूरी मरियम साहबा समझे प्लीज। फ्रिजें जल रही हैं, मशीनें जल रही हैं, UPS जल रहे हैं, फैन जल रहे हैं। बिजली के तारों के नाकिस निज़ाम के तहत कई बार गवाल मंडी के रिहायशियों की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल चुकी हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की सरबराही जर्मन पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन माइकल ने की। वफ्द में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा पंजाब कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआविनत को सराहा जाएगा। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। हाइडलबर्ग के लॉर्ड मेयर प्रोफेसर डॉक्टर इकार्ड विजनर ने वज़ीर आला पंजाब की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी लीडर हाइडलबर्ग सिटी काउंसिल वसीम बट ने कहा लाहौर और हाइडलबर्ग के दरमियान तालीमी और सकाफती रवाबित को महफूज बना रहे हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम कदम। मारूफ ब्रांड रॉयल फैंस ने फिजा को साफ सुथरा बनाने के लिए मार्केट में पहली मर्तबा एयर प्योरीफाई लॉन्च कर दिया। चेयरमैन रॉयल फैंस अंजुम रफीक कहते हैं कि एयर प्योरीफाई 30 वाट पर चलते हुए बिजली की 70% बचत करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ ब्रांड रॉयल फैंस ने फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मार्केट में एयर प्योरीफायर लॉन्च कर दिया। आबिद मार्केट में रॉयल फैंस की आउटलेट पर शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन रॉयल फैंस अंजुम रफीक ने एयर प्योरीफायर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन रॉयल फैंस अंजुम रफीक, डायरेक्टर रॉयल फैंस फाहद रफीक, CEO खावर रफीक और सीनियर नायब सदर चैम्बर शाहिद नजीर ने कहा कि ऑटोमेटिक सिस्टम से मुज़य्यन एयर प्योरीफायर 30 वाट पर चलते हुए बिजली की 70% बचत करेगा। ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। इसमें वो तमाम जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक ये बना है। इसमें वो पहले वाली तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो पिछले वाले मॉडल में थी। मसलन वही 4 इसके फ़िल्टर्स हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे और ये 99.97% 99.97% तक
ये हवा को साफ़ कर देता है। आजकल आलूदगी का बहुत मसला है पाकिस्तान में। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। रिमोट कंट्रोल के साथ है, प्लस इसका डिजिटल टच पैनल के साथ है। फ़िल्टर्स इसके ऑलवेज़ अवेलेबल होंगे एंड इसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी टॉप नॉच है। चाहे कोई घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई भी, हर जगह पे अब एयर प्योरीफायर बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो ओवर एज होते हैं 50 से ऊपर, कुछ लोग या जो बच्चे हैं उनको सांस की बीमारियां जो है वो लाहक हो जाती है। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रॉयल फैंस के एयर प्योरीफायर की कीमत 32,000 से शुरू हो रही है। ये जदीद एयर प्योरीफायर घरों और दफातर की फजा से आलूदगी, ज़र्रात और धूल को साफ करने के लिए बहुत मुफीद है। कैमरामैन जीशान के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास NSITCT के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मंसूबे की पेशरफ्त और बर वक्त तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। CEO इमरान अमीन का कहना था कि NSITCT पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर का गेम चेंजर मंसूबा है, जिसकी बर वक्त तकमील हमारी अवलीन तरजीह है। ब्रीफिंग में बताया गया कि NSITCT की मरकज़ी ड्रेन 85% मुकम्मल हो चुकी है। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट प्लान की तकमील के बाद 2000 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश दस्तयाब है। इजलास में CBD पंजाब के अफसरान, नेस्पाक और कॉन्ट्रैक्टर के नुमाइंदे शरीक हुए। शहर की सड़कों को एक लेवल पर लाने का बड़ा मामला सामने आ गया। महकमा हाउसिंग के हुक्म पर टीपा के सर्वे में चशमकुशा इंकशाफात हुए। DG LDA ने मामले पर समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। समरी में मसाइल की निशानदही के साथ अमली तजवीज़ दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैन अली। मुख्तलिफ इदारों के अलग अलग मायार से बनने वाले रोड लेवल शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गए। गैर यकसां रोड लेवल की वजह से बारिश के दौरान पानी जमा होने और निकासी आब के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। बुलंद सड़कों के साथ नीची गलियां और सर्विस लेन अवाम की मुश्किलात और ट्रैफिक जैम का सबब बन रही हैं। DG LDA की तरफ से वजीर आला को लिखी गई समरी के मुताबिक पानी जमा होने से सड़कों पर तालाब बन जाते हैं, जिससे हादिसात का खतरा और अवामी तकलीफ बढ़ जाती है। मानसून में यही सूरत हाल शहरी जिंदगी को मफलूज और जायदादों को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि सड़कों की उम्र भी कम हो रही है। महकमा हाउसिंग के हुक्म पर टीपा ने लाहौर भर में रोड लेवल्स, ग्रीन बेल्ट्स और बिल्डिंग प्लंथ लेवल्स का तफसीली GPS बेस्ड सर्वे किया। सर्वे में इंकिशाफ हुआ कि खराब सड़कें, गड्ढे, टूटे मैन होल्स और पानी के तालाब आम हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रोड लेवल कंट्रोल करने के लिए कोई मरकजी इदारा मौजूद नहीं। मजीद ये कि यूटिलिटी वर्क्स के लिए बार बार रोड कटिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर और गैर मुस्तहकम बना दिया है। समरी में सिफारिशात भी दी गई हैं, जिनमें यकसा रोड लेवल मुकर्रर करने, मुतालिका इदारों को मरम्मत की जिम्मेदारी देने और ग्रीन बेल्ट्स को निकासी आब के लिए मौसर बनाने की तजावीज़ शामिल हैं। टीपा के दायरा कार को दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज तक बढ़ाने और यकसा पॉलिसी पर अमल दरामद की सिफारिश भी की गई है। वजीर आला की मंजूरी के बाद लाहौर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यकसा मायार पर लाने के इकदाम शुरू होंगे। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।